bendiciones. Blessings. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Joining us this morning. Bueno, esta tarde ya. Well, this afternoon, actually. Bendecimos a todos los que están ahí We bless all conectados. of those connected with us online. Nosotros es una bendición For poder us, it's a bendecir. blessing to be able to bless you Y declaro una palabra and de to bendición declare para a tu word of vida. blessing for your life. Hoy, Today, una palabra especial para ti. there's a special word for you Porque because sé que toda la palabra de Dios es I especial, know that ¿verdad? the whole word of God is special, right? Pero But hay algo muy especial en there's esta something palabra. very special in ¿Y this por word. qué lo digo? And why do I say this? Porque Dios la ministró a mi vida Because God ministered it to my life desde ayer en la mañana since yesterday morning, y en la tarde, and in the afternoon, tarde casi noche, como terminé de almost desarrollarla. evening when I finished it. Pero Dios respondió. But God answered. Y Dios me And respondió God answered me a través de un sueño. through a dream Un sueño que prácticamente yo soñé. that I practically dreamt Porque al it. soñarlo mi hija, yo lo soñé. Because as my daughter dreamt it, I dreamt it. Dios me respondió God answered me porque anoche, because last antes de night, dormir, before going to normalmente casi siempre le digo esto, I usually always say this antes de dormir, before going to bed. le digo, Señor, I say, Lord, muéstrame tu plan. show me your plan. Háblame, ¿qué tienes conmigo? Speak to me about what ¿Qué you have quieres for me. hacer conmigo? What do you want to do with me? Y anoche no fue la excepción. And last night there was Porque, no exception. pues de hecho, In fact, el nombre de la prédica the name of this preaching is es Dios God tiene un has plan. a plan. Entonces, como Dios tiene un plan, And since God has a y plan, de eso quiero hablarte hoy, and that's what I want to speak about today, pues yo le dije anoche, Señor, I said last night, Lord, muéstrame tu plan. show me your plan. Al culminar And when I la concluded, prédica, when I le conclude voy a the pedir a preaching, mi hija que cuente el sueño. I'll ask my daughter to speak of the dream. Y eso, estamos hablando que, And we're talking about- no sé, como a las 4 de la mañana más o About menos, 4 in the morning, more or less, me desperté I woke up y fui a tomar agua porque estaba and seca la garganta. I went to drink water because Y I was veo que parched. la luz de la habitación está And I saw encendida. that the light of the bedroom was lit, Y yo dije, and I said, bueno, fui y tomé agua. well, I went to drink Cuando water. venía de regreso a mi And when I habitación, came back to my bedroom, entonces salió Amy, then Amni came out, pero de la habitación de Agni, but from my sister's de bedroom. Rebeca. Rebecca. Y entonces yo, And me llamaron ahí, nos they called sentamos. me there, we sat down, Entonces me contó el and sueño. she told me the dream. Ese sueño parecía una película And más that bien. Fue dream un seems like a sueño. movie because it was like Fue largo it ese was a sueño, long dream. pero muy But interesante. It was very interesting. Entonces, hoy quiero hablarte de eso. So today I want to speak about this. Dios tiene un plan. God has a plan. Diga fuerte conmigo, Say with me, Dios tiene un plan. God has a plan. Amén. Así que Dios nos salva So God saves us y llama and calls us según su propósito eterno, according to His eternal purpose, no por nuestras obras. not by our works. Y mucha gente So many people cree think que ha recibido un llamado de as Dios when they receive a o calling from recibe un God llamado de or Dios receive a calling from por las God obras que hace, because of the works that they do, por lo mucho que hace for all that they do, o por lo poco que hace. or the little that they do. Entonces ellos And creen so que they depende think that it el depends llamado de Dios that the calling of God de lo depends mucho on the much o lo poco que hace. or the little Entonces, that si they no do. hace mucho, So if they don't do much, dicen, no, yo no says, tengo un no, llamado I don't have a calling porque yo no hago mucho. because I don't do much. Pero si yo hago mucho, But if I do much, pues yo creo que tengo que oh, tener then un I llamado. think I must have a calling. Pero resulta But ser it turns out que no tiene nada that que it ver has nothing to do con lo que tú haces o with no, what you do or don't do. sino que todo But tiene que ver everything has to do with con el propósito the de Dios purpose contigo. of God with you. ¿Usted puede entender eso? Do you get this? Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9 2 Timothy chapter 1 verse 9 dice, says, vamos a ver. Segunda de Timoteo 1:9 dice, bueno, esto nos confronta this confronts us con una de las verdades más as gloriosas one of the most glorious y truths humillantes del and Evangelio. the most humbling of the gospel. Porque hay veces que son Because verdades there are times that there are que nos truths terminan de humillar, that humiliate o us, humillan nuestro ego, humiliate our ego, humillan nuestro orgullo, humiliate our pride. porque a veces creemos que todo Because lo que sometimes tenemos we think that everything that we es have por nuestra mano. is by our hand. Y sí, pues obviamente And tienes que yes, honestly, esforzarte, you do have to make the effort, pero but todo proviene de Él. everything comes from Him. Dice entonces, ¿quién nos salvó
He has saved us y llamó. and called us. Escuche porque dice quién nos salvó Because it says He has saved us y nos llamó and called us con llamamiento santo. to a holy life. No conforme a nuestras obras. Not because of anything we have done. Oh my God, quiere decir So it means que Dios no te that salvó God did not save y you te llamó and called you por tus obras. for your works. Nada tiene que ver It has contigo, nothing to do with that. sino tiene que ver con el But it plan has to do with the que plan Él tiene that contigo. He has with you. ¿Estamos aquí? Are we here? Entonces dice, And so it says, no por nuestras obras, not by our works, sino según el propósito suyo but according to His purpose y la gracia que nos fue dada and grace given to us en Cristo Jesús in Christ Jesus antes de los tiempos del siglo. before the beginning of time. Oh my God, porque Oh my dice, God, because it says antes de los tiempos del siglo. the beginning O of sea, quiere time. decir So it que means antes that before de todo, everything, aún de que tú nacieras, even before you were ya Él born, tenía un propósito He contigo. already had a purpose for you. Ya Él tenía un plan He contigo. had a plan with you. ¿Usted puede entender esto? Do you get this? Antes que estuvieras en el vientre de tu Before you madre, were in your mother's womb, ya Dios tenía un plan. God already had a plan. Así que no es un error de la vida, It's not a mistake no es of una life. equivocación del It's destino not an error of que tú destiny hayas nacido. that you were born Como hayas nacido. or how you were born. Conociste a tu padre, You met your no lo parents, conociste, or you didn't. fue por inseminación It was by artificial, artificial insemination. como haya sido. However it may have been. Eso no es lo importante. That is not what's Lo important. importante The important es de que el is Padre eterno that the eternal Father tiene un propósito has contigo, a purpose with you, tiene un plan has contigo, a plan with you, aún antes que tú even nacieras, before you were born, aún antes de los even tiempos de los before the siglos, beginning of time. ya Él tenía un plan. He had a plan for you. ¿Usted puede entender eso? Do you get this? Eso que no es por lo mucho que tú hagas So it's not for all that you o do dejes de hacer, or all that you sino stop que Él ya doing, tiene un plan but contigo. He has a plan with you. Este versículo nos recuerda This verse reminds us que la salvación that salvation no es una recompensa is not a reward al mérito humano. for the human O merits. sea, no es por lo mucho que tú No, haces it's que not Dios te for all that salva. you do that saves you, Ni una respuesta nor is it an a answer nuestras buenas to our good intenciones. intentions, Más bien, but instead, es una acción it soberana is a sovereign act basada en su propósito based eterno on His eternal y purpose su gracia and His grace, inmerecida. which we do not deserve, ¿Se puede entender eso? undeserved. Do you get this? O sea, So, ¿qué quiere decir? what does it mean to say? Quiere It decir means que no, la salvación that salvation y el llamado de Dios and the calling of God no tiene nada que ver have nothing to do con lo mucho que tú hagas with all that you do o con lo que no hagas. or what you don't do. Yo hoy creo Today, I que believe usted va a poder entender algo bien that interesante de you'll be parte de able to Dios. understand something interesting on behalf of God. Así que antes de que existiera el So mundo, before the world existed, antes de que tú before y you yo and naciéramos, I were born, ya Dios había armado God had already planned, un plan. made a plan. Ya Dios había elegido God had en already Cristo elected in Christ nuestra vida. our lives. ¿Usted puede entender eso? Do you get this? ¿Cuántas millones de How personas many millions of people hay ahora mismo en la are tierra? now on earth, ¿Y cuántas han pasado? and how many have passed away? Pero si usted se da cuenta, But if you notice, no todas not all of them han llegado al have cumplimiento come to the fulfillment de su propósito en Dios. of their purpose in God. O sea, quiere decir So it means que es un privilegio that it's a privilege estar en Él. to be in Him. A veces hay gente Sometimes there are people que piensa that think, que, no, ahora they say, oh, no, yo voy a buscar a Dios. I'm going to look for God now. Error. Error. Porque no es que tú vas a buscar a Because Dios. it's not that you're going to look for God. Ya Dios te buscó primero. God has searched you Es out que yo first. voy a amar a Dios. Oh, I'm going to call God. Error. No, error. Porque ya Dios te amó Because primero. God has already called ¿Usted you puede first. entender esto? Do you get this? O sea, que cuando tú So, quieres hacer algo When para you want Dios, to do something for es que God, ya Dios lo hizo it para means ti. that God has already done Es que it. ya Dios lo It's provocó that para God ti. provoked it in you. Es que ya voy a ir a la iglesia. Oh, I'm going to go to church, you Es say. que ya Dios había Oh, it's because determinado God que tú has fueras. already determined O that sea, you yo quiero que do usted it. pueda entender eso. So I want us to understand this. Muchas veces no es Many times it's por not lo mucho about que hagas, for all that you do por lo poco que hagas, or the little that you es do. por el plan It's by the que Él plan tiene that He contigo. has with you. Entonces, antes que And so, nacieras, before you were born, ya Dios había creado un plan. God had already Había created armado a un plan para plan. He had contigo. set a plan with you. Ya Dios te había elegido God en had Cristo. already elected you in Christ. ¿Se entiende usted eso? So we need to understand this. ¿Cuántas miles de How many personas millions of people ahora mismo now
muchos pequeños, many little ones, otros ya ancianos, others elderly, que nunca han sabido de that Dios, have never known of que God, nunca les ha interesado that have Dios, never been interested in y the que things no of les God, importa and Dios. they don't care about God. Entonces es un And privilegio so it's a privilege que Dios haya pensado that en God nosotros has thought about us aún antes de nacer. even before being O sea here. que Dios no dijo, So God didn't say, bueno, voy a ver a Pilar. I'm going to look at Pilar. Pensé en ella antes de I nacer. thought about her before Pero si being Pilar se before her porta birth. bien, But if she behaves, entonces la llamo. then I'll call Y her entonces forth, la salvo. and then I'll save her. No. No. Dios ya sabía lo que iba a hacer God Pilar. already knew what Pilar was Haya going estado to en do. pecado, Whether she was in haya sin, estado en la whether inmundicia, she was in the world, ya Dios tenía un plan con God ella. already had a plan with her. ¿Estamos entendiendo esto? Are we getting this? Así que So, antes que nosotros existiéramos, before we existed, ya había un plan. There was Salmo already a plan. 139. Psalm 139. Y usted puede leer todo el Salmo And you can 139. read the whole Psalm 139. Detalla cosas muy importantes And there are David many en ese important salmo. things. Pero But en este verso 4, in this verse 4, voy a leer el verso 4, el verso 13 y el verso 14. I'll read verse Dice así el 4. verso 4. Verse 4 says, Pues aún before antes de que haya palabra en mi a boca, word is on my tongue, en mi lengua dice aquí, on my tongue, he aquí, oh it says, Jehová, you, Lord, tú lo sabes todo. know it completely. ¿Se puede entender esto? Do you get this? Aún antes que haya palabra en mi Even boca, oh before there's a Señor, word on my tongue, Lord, tú ya sabes todo. you already know it. Antes de que estén los pensamientos en Before mi mente, the thoughts are in my mind, ya Dios lo sabe. God already knows it. Antes que se produzcan esos Before pensamientos, those thoughts are produced, ya Dios los conoce. God already knows Antes de it. que venga una palabra a mi Before boca, there's a word on my tongue, ya Dios conoce lo que vas a decir. God knows what you're going to say. El verso 13 dice, Verse 13 says, porque tú formaste mis entrañas, for you created my inmost being. me hiciste en el seno de mi madre, You knit me together in my mother's womb. te daré gracias, I praise you porque because asombras I am y fearful maravillosamente he sido hecho. and wonderfully made. Maravillas son tus Your obras, works are wonderful, maravillosas son tus obras. Y mi alma lo sabe muy bien. and I know that full well. Miren lo que dice el verso 15. Look what 15 says. No estaba oculto My frame was not de hidden mi cuerpo, from you porque aún en secreto when I was made fui in the formado secret y place, entretejido and when I was en las woven profundidades de la tierra. together in the depths of the Hablando earth. del vientre de la Speaking madre. of the mother's womb, Tus ojos, your o eyes. sea, no fueron mis So ojos, it wasn't my sino eyes, tus ojos. but his eyes. Él no está diciendo He's saying, mi embrión, como muchas veces se my equivoca la gente. embryo, as many times Mi people embrión say, vieron tus my ojos. embryo saw your eyes. No. Tus ojos It says your eyes, vieron Lord, mi embrión. saw my Y embryo. en tu libro And in your book se escribieron were written todos los días every day que me fueron dados. that were ordained to me. Cuando no existía When they didn't exist, ni aún ni un Not solo de ellos. one of them. O sea, date cuenta lo que David está diciendo. So notice what David is saying here. Antes que yo naciera, antes que Before I yo was supiera el bien o el Before mal, I knew between good and antes evil, de que hubiera razón en mi mente, before I had reason in my mind, tus ojos me habían visto. your eyes saw me. Antes de cualquier cosa, Before then, ya tú habías escrito en tu libro you had written in your book las cosas acerca de mí. all things according. Quiere decir que Dios tiene un So plan. it means that God has a plan. Por eso te repito esto. That's why I repeat this. No eres un error. You're not a No mistake. fuiste una casualidad. You're not a Si coincidence. estás aquí If you're hoy, here, es porque tienes un it's propósito. because He Y has a mucho purpose. más And what more? si estás en Cristo. Much more if you're in Christ Jesus. Porque dice, lo acabamos de leer en 2 What we just read Timoteo, in 2 Timothy, it says que fuimos elegidos that we were elected en Cristo in Christ antes del tiempo de los siglos. before the beginning of O sea, que time. antes que todo existiera, Before anything en existed, Él He, in ya Him, habíamos sido elegidos. in Him, we were elected. Entonces la salvación y el So, llamado salvation and the calling son actos are acts de Dios of God y no del hombre. and not of man. Son actos de They're Dios act of God y no del and hombre. not of man. ¿Qué quiere decir esto? What does this Si usted está en una iglesia, un If ministerio, you're in a church or usted ministry, no puede esperar que un hombre lo you llame. can't wait for a man to call you forth Porque el hombre no hace el llamado. because man does not make the calling. El llamado The calling es cuestión de Dios. is a question of God. La salvación Salvation es cuestión de is Dios. a question of God. Entonces la frase, So the phrase,
quien nos salvó y who llamó, saved us and como called us, dice segunda de as Timoteo, 2 Timothy says, quien nos salvó y who llamó, called us and saved us, pone toda la acción en places Dios, all the actions on no en God, nosotros. not in us. La salvación no es un Salvation proceso is not a possession iniciado por el ser humano, initiated by man, sino una obra but a completa complete work del Creador, of the Creator que nos alcanzó that reached us cuando aún estábamos when we were still muertos dead en delitos in y transgressions pecados. and sin. Efesios capítulo 2, Ephesians chapter 2, versículo 1 y 5. verse 1 and 5 says, Ephesians chapter 2, verses 1 to 5. Y Él os dio vida And as for you, you were dead. a vosotros He gave life to cuando aún us estabais muertos when you were dead en vuestros delitos y in pecados. transgressions and sins. Te dio vida He gave you life cuando estabas muerto. when you were dead. Ese es un plan de Dios. That is a plan of God. Cuando estabas muerto, When you were dead, ya Dios tenía un plan de vida para God ti. has already had a plan for you. Estabas muerto en tu delito y You were pecado. dead in No transgressions and conocías a sins. Dios. You didn't know God. Vivías una vida You lived a life desprendida de you were Dios. loose from Pero aún God. así ya Dios tenía un plan por But ti. even then, God had a plan with you. Aún así ya Dios Even había then, God had armado already un plan para set salvar. a plan to save you. Pero Señor, yo no era But santo. Lord, I wasn't saved. Yo no estaba en la iglesia. I wasn't in Aleluya. church. I wasn't singing Yo estaba hallelujah. en pleno pecado. I was in sin, in plain sin. Pero aún en ese pecado But even in that sin, pensaste en mí. you thought about me. Entonces escucha esto. And so listen, Porque en ese pecado because in that sin, Dios se acercó a ti God draw near y no te near to abandonó. you, and He didn't abandon you. No te soltó. He didn't En let el go of pecado de la you. In the inmundicia, sin and in the Él no te wilderness, soltó. He didn't let you go. Él se acercó. He drew near. Sí, se metió en la Yes, inmundicia. He went into the wilderness rescatarte. to rescue you. Ahora, ¿por qué crees And tú so now, why do you think que si fallas that if you fail, estando en Cristo, being in Él Christ, te dejará? that He would leave you? Pero es que si no lo hizo cuando But estabas what if He didn't let en go la of you inmundicia when de you were in delitos the y world pecados, in transgressions and sin? ahora que Él te ha salvado y Now that redimido, you're saved and redeemed, ¿cómo crees que te dejará? why would you think He would No, leave Él you? seguirá su obra. He will finish El His que work. comenzó la The buena one obra, that began the good work, Él la terminará. He will finish it. Entonces hay gente que And so there está are en people Cristo that are in Christ y comete un error. and they commit a Cualquiera que sea el mistake, error. whatever the mistake is. Y la gente ya piensa And people think de que then Dios lo abandonó. that God has abandoned Dios lo them, dejó. that God left them. Pero es que si no lo hizo But cuando if ni He lo didn't conocías, do it when you didn't know Him, si no lo hizo cuando ni if He siquiera didn't pensabas do en it Él, when you didn't even think about Him, ahora que logró now that you've managed captar tu to atención, capture, He's managed to capture your captar tu attention, corazón, to capture your ¿tú heart. crees que te va a dejar Do you ahora? think He's going to leave you now? Seguirá estando a tu lado. No, He'll always be Si no te next to dejó you. allá, If He didn't leave you back Él no te then, dejará aquí. much less now. Dios no es que God is. se cansa de ti. God does not grow tired of Dios you. no desiste de ti. God does not ¿Sabe desist por from qué? you. You know why? Porque Dios tiene un plan Because contigo. God has a plan with you. Dios no improvisa God contigo. does not improvise with Dios you. no está inventando God is contigo, not inventing ni with haciendo you. experimentos de Or laboratorio. experimenting with you, laboratory Dios ya tiene un experiments. plan. God has a plan. ¿Estamos aquí? Are we here? Am I Dios clear tiene on un this? plan. God has a plan. Él no está improvisando. He's not improvising. Él ya sabe He knows todo lo que hay en everything ti that is in you antes de que esté en ti. before it's in you. Así que So, el llamamiento santo the holy calling es más que una invitación. is more than an invitation. Es un llamado eficaz. It's an edifying calling. Uno que One transforma. that Uno transforms. que da vida. One that gives Porque life. aun cuando estabas muerto, Because even when you were en dead delitos y in pecados, transgressions and sins, sigue, en los cuales anduviste en otro in which tiempo, you were in another time, siguiendo la corriente de este following mundo. the currents of this No world. se le vaya a olvidar esta palabra, Don't corriente de forget este this mundo. world, the currents of the world. Iba la corriente y usted iba por la And corriente. you saw the current and you chased after it. Y salía por aquí el baila los rock y usted se movía por And, ahí. and they would go Y usted the me Rockies, salió otra cosa and it nueva, comes me out voy por another ahí. end, oh, and you go that way. Todas las corrientes del All mundo. the currents of the world you would follow. Aún cuando andabas en tu corriente de este When mundo, you were in the dice, currents of this world, it says, conforme al príncipe according to the prince de la potestad del aire, of the power of the skies, el espíritu que ahora the spirit that now opera en los hijos operates in the de children of desobediencia, disobedience, entre los cuales también in which are todos nosotros all of us. vivimos en otro tiempo. We lived in No, another no time. tuvimos excepto.
You know, we weren't in nosotros exception. andábamos en ese We were in those ese currents. sandungueo, en eso para allá, ¿verdad? In those Ahí estábamos rivers. nosotros también. We were there also. En los deseos de nuestra In the carne. desires of our flesh. Ajá. Haciendo la voluntad Doing the will de la of carne the flesh y de los and pensamientos. of the thoughts. Y éramos And we were naturaleza by nature hijos de ira. children of hurt, of Lo wrath, mismo que los demás. as the rest. No se crea que usted que I don't want you to think that que usted tiene una you coronita. know, that you had a crown, that you Éramos were lo better. mismo. No, we were all the same. Pero no por tu But obra, not by your works. sino gracias a su plan. Thanks to his plan. Cambiamos de ser hijos de We ira. changed Sigue from diciendo being hijo. children. Pero Dios, But God, que es rico en who is misericordia, rich in mercy, por su gran amor, by his great love, que nos amó, that has loved us, aún estando nosotros even muertos when we were dead en pecado. in sin. Por la misericordia y el amor By de the Dios, mercy and love of God, que estando nosotros that muertos, we being dead, nos amó. he loved Cuando us. no teníamos nada, estábamos When muertos. we had nothing, we were Él nos completely amó. dead. He loved us. Ahora que te aman And now mucho más that he por lo loves que you haces even more sin Él, because you're walking in him, nunca te dejará. he will never leave Él no you. te desamparará. He will not abandon you. Él te sustentará con la He diestra will de su sustain justicia. you with the righteous hand of justice. Amén. Amen. Entonces, And so, el punto es que, the point is aunque that estábamos although en una vida we loca, were in a crazy life, ya Dios tenía un plan. God already had a plan. Sí, ok, sí. Yeah, okay. Dale, vamos a ver hasta dónde tú puedes remar Let's por tu see, cuenta. let's see how far you can row Pero by yo your own tengo un strength. plan. But I have a plan for you. Sigue remando, Keep rowing, que yo tengo un motor because de alta I have potencia a high horsepower fuera de borda motor. para ti. I have a better motor for you. Pero sigue remando. So keep rowing, go ahead. Pero cuando tú aceptas el But when you llamado, accept the calling, entonces simplemente te then embarcas he simply y ese motor fuera de borda and te that high lleva voltage motor a donde carries quiera you llevar. where Amén. he wants to take you. Ahora, como Yeah. cuando Jesús llamó a Lázaro de la As when tumba, Jesus called Lazarus from the tomb, el poder de la palabra the divina power of the divine word hizo que un muerto se levantara. made a dead man rise, Así es nuestra conversión. and that was our conversion as well. No respondimos a Dios We didn't answer to God porque éramos buenos, because we were good, sino porque but Él because he nos dio vida. gave us life. Entiendo que So let's understand this. su respuesta a Dios Your answer to God no es porque usted era muy bueno. it's not because you were so No, mi good. hermano, usted no lo quería ni en su casa. No, nobody even wanted you, not even at home. No, usted no lo quería. No, nobody wanted you. No es por lo bueno que tú No, eras, it's not for the good that you are, es porque Él ya te había dado vida. because he had given you life. Antes de que estuvieras muerto, Before you were dead, ya Él tenía un plan de vida he para had ti. a plan of life for you. Entonces, por la So, vida by life, que Él ha tenido determinada by para the ti, life that he had determined for es you, que hoy estás aquí. is that now that's Y the reason créame, we're here. créame, sí, And believe me, yes, es un privilegio. it is a privilege. Es un privilegio It's servirle a a Él. privilege to serve Es him. un It's a privilegio privilege haber oído su to having llamamiento heard his calling y obedecerle. and obeyed him. Es un privilegio. It's a privilege Porque hay muchos because there are many que no that asumen, no do not toman assume, do not el take llamado the calling, y pierden su vida and they en lose their nada life in nothing, y llegan se mueren and they die, y nunca cumplen el and they propósito. never fulfill the purpose. De hecho, In fact, ni siquiera se enteraron they didn't even realize de que había un propósito. that there was a purpose for them. Usted hoy se está enterando Now you are de que hay un realizing plan de Dios para that tu there's a vida. plan Amén. of God for your life, Entonces, no conforme a nuestras obras, not according to our works. esto destruye cualquier This noción destroys every notion de justicia propia. of self-righteousness. O que yo soy Oh, salvo say, porque yo oh, soy I'm saved muy dadivoso, because I'm so giving, porque yo no he matado a because nadie, I didn't kill anybody, porque yo no le robo a because I nadie, don't steal from anyone, porque yo because en mi vida my life, yo no le he hecho nada a I nadie de don't mal. hurt anyone. Yo he trabajado solo por mí, por I mi casa. work just for my own account and for my Y own entonces family. creen que es por And so justicia they think propia, that by self-righteousness, pero no es por lo mucho que hago, but it's not by what you do. es porque Él ya pensó It's en ti. because he thought about you. Él pensó en ti. He thought about you. Dios no nos eligió God did not elect us porque vio algo bueno en because nosotros. he saw something good in us. ¿Qué hubiera visto Dios en gente? What would have God seen? Algo bueno. Would God have seen something good? Esta mañana me compartía que los evangélicos lo perseguían. This morning he told me that the believers En persecuted Arturo. followed him in ¿Qué Arturo. hubiese
habido bueno en mí? What good would have Yo era un been in me? peligro en el I evangelio. was a danger in the gospel. Pero, But, pero no fue por lo que yo but it wasn't by what hacía, I did, sino por su plan. but it was by his plan. No in por lo me. mucho que él hacía, Or by the o much por lo that he mucho did, como él or se or presentaba how ante he el mundo, presented himself before the sino world, por el plan but it's by the plan que Dios tiene con that God nosotros. has with us. Amén. Amen. Así que no fue So it anticipado, wasn't anticipated. no fue It anticipado was not anticipated que íbamos a creer that we would believe o hacer el bien. or do good. De hecho, Romanos In 9:11, fact, Romans 9:11 mira cómo lo says, declara. look how it declares. Pues no habían aún nacido, Yet before the twins were born, ni habían hecho ni aún bien or had done anything, ni mal, good or bad, para que el propósito de Dios, in order that the purpose of God, conforme a la elección, according to the election, permaneciese, might stand, no por las obras, not by works, sino por el que llama. but by the one that calls. Ni siquiera habían Not- nacido. They hadn't even been born, Y ya Dios estaba así con la and libretita. God was there with a booklet. Henry, Arturo, Ya Dios los estaba. God was already, Fulano. this guy. ¿Me estoy explicando? Am I clear on this? Ahmed. No sabías si ibas a hacer el You bien o el didn't mal. know if you were going to do good or bad. No era que Dios dice, It wasn't that God vamos was a saying, esperar okay, we're going to wait que Amad crea en Dios. for Ahmed to believe in God. No, No, que ya Dios it lo was tenía that elegido. God had already elected him. Dijo David, And David said, en tu libro ya yo estaba. in your book, I was already there. Estaba escrito I was written there. el propósito, The purpose, Aleluya. el plan de the Dios. plan of God. Qué rico, ¿verdad esto? How rich it is. Este versículo muestra This verse shows que la us elección de that Dios the election of God precede cualquier acción humana. precedes any human action. Su elección no depende His election does not de depend on nuestras decisiones, our decisions, sino de su voluntad but of His will y del plan soberano. and His sovereign plan. Esto nos lleva, This takes us, nos debe, this should, no nos debe llenar de orgullo, this shouldn't fill us with pride, sino más bien de una profunda but humildad instead with a deep humility y una profunda gratitud and a deep gratitude de su llamamiento santo para of His nosotros. holy calling for us. O sea, no es que usted va a caminar It's not that you're walking Yo with soy this un with your elegido, chest and you say, I'm elected, y va a hallelujah. caminar poposo, You're ¿no? walking with your chest Más bien debe raised. No, estar ahí but instead humillado you should be there humble por tu gracia, by His por tu grace, by misericordia His mercy, y por el amor and que by tuviste the por mí. love that He had for me. Es extraordinario. It's extraordinary. Yo quiero que usted entienda I esto. want you to understand this. Es extraordinario It's saber extraordinary to know que Dios pensó. that God thought about you. Y tú sabes que hay momentos en tu You know vida that there are moments in your que life tú te has sentido solo, that where you felt alone, te has sentido dejado, you felt abandoned, has sentido que you nadie felt that no en one realidad te da la importancia gives you importance que debería dar. that they should give you. Pero tú necesitas saber You need to know que Él te dio He toda la gave importancia, all the importance aún antes de que even estuvieras en el vientre de tu before madre. you were in your mother's womb. Sí, ya sabemos que Yes. You know científicamente that scientifically, se dice que son millones de it's said that there espermas are millions of que van sperm con vida that go with y life, solo uno and alcanza only o one of dos them makes it, one or el two, útero into the y uterus, entra ahí and it enters y there. dice And it victorioso de says, millones victorious among the y millions. muchas veces se ve como algo And many motivacional. times it seems like something Esa es la motivational, realidad de Dios. but it's the reality of Entre God. millones. Between millions, Ya había among pensado en millions, ti. He'd already thought about you. El propósito eterno de Dios. The eternal purpose of God. En ambos pasajes In both passages, aparece la idea de the idea shows el up propósito, of the purpose de Dios. of God. el The propósito purpose de Dios, of God. el plan The plan, divino. the divine En plan. Efesios capítulo 1, In Ephesians chapter del 1, verso 4 al 5, verses 4 to 5 says, refuerza esto. enforces this. Según nos escogió It says, él antes He chose us in Him de la fundación del mundo. before the creation of the world. Oh, Uh-oh. nos escogió He antes chose us before de la fundación del mundo before the creation of the world, para que fuésemos santos so that we would be y sin holy, mancha delante de él. blameless before Him. En amor
in love, habiéndonos He predestinado predestined us para ser adoptados for adoption hijos suyos to sonship por medio de through Jesucristo. Jesus Christ. Él nos predestinó. Predestined us. Y fíjense que termina diciendo, And it según ends- el puro And it ends efecto saying, it says, de su voluntad. in His will, in His pleasure and will. Diríamos nosotros en español, We would say in Spanish, en su pura gana. oh, just because He felt like it. Así fue. That's how God Él was. decidió He decided el efecto de su voluntad the effect of His will, predestinar predestine antes de la fundación. us before the creation. ¿Usted puede entender eso? Do you get this? Antes de la fundación del Before mundo. the creation of the world, Ya Dios te había escrito en el God libro. had already written you in the book. Ya Dios tenía un plan. God had a plan. Antes que el hombre pecara, Before man had sinned, ya Dios tenía un plan de God redención. had already had a plan of Ya Dios tenía redemption. un plan de He salvación. had a plan of salvation. De hecho, todavía In está fact, planeando y He's ya está still planeado. planning, and it's already En planned. realidad, In las reality, bodas del Cordero. The wedding of the Lamb. Eso fue planeado ya. It's already planned. El propósito de Dios The purpose of no God es caprichoso is not capricious ni impersonal. nor impersonal. Es un propósito lleno de amor, It's a purpose filled with sabiduría y love, gracia. wisdom, and grace. Fuimos escogidos en We were Cristo chosen in Christ antes de los siglos. before time, Lo cual significa que toda nuestra which salvación means that all of our salvation gira en torno a Jesús. points towards Su Jesus, vida, His life, su muerte, His death, su His resurrección resurrection, y su segunda venida. and His second La return. gracia dada The grace given antes de los siglos. before time. Esto nos recuerda que el This Evangelio, reminds us of the gospel. esto nos recuerda que el This Evangelio reminds us of the gospel. no es un plan de It's emergencia, not an emergency plan. no es una reacción de It's Dios not a reaction of al God pecado del hombre. towards the sin of El man. hombre pecó, entonces Oh, ahora man sinned, so I'm gonna, tengo que buscar qué hacer. I gotta find what to do. Es un plan eterno, It's an eternal plan. establecido antes del Established tiempo, before time, antes de la creación. before creation. Dios ya había God had provisto already provided gracia en Cristo grace in desde la Christ eternidad, since eternity, sabiendo perfectamente knowing perfectly well quiénes seríamos, who we were, con nuestras fallas, with our con faults, nuestras luchas, with our con struggles, nuestras with our necesidades. needs. No por obras, Not by works, sino por fe. but by faith. Pero una fe, But a faith, no por obras, not by works, para que nadie se so gloríe, that no one may boast, sino por fe. but by faith. No por obras, Not by works, para que nadie se so that gloríe, no one boast, sino por fe. but by faith. Oh, Oh, pero aún la fe but even faith no es nuestra, is not ours, sino que proviene de Él. but it comes from Him. Oh, no es por obra, It's not by works. es por una sustancia It's by a espiritual spiritual substance llamada fe, called faith, pero que tú no tienes, but that you don't sino que yo have. mismo te daré. But He Himself will give Ya you. Dios tenía un plan para todo. God had a plan for everything. Ya Dios tenía un God plan had para a todo. plan for everything. Estos van a creer en mí. These will believe Y la in me. única forma para And creer the only way to es believe inyectarle una sustancia llamada fe, inject a substance called faith que no es de ellos, that is not of sino que them, proviene de mí. but it comes from me. Romanos capítulo 3, Romans chapter 3, versículos 27 y 28. verse 27, ¿Dónde pues está la it says, jactancia? where then is the boasting? Queda excluida. It is excluded. ¿Por cuál ley? Because of what law? ¿Por la de las obras? The law that requires No, works? No. sino por la ley de Because la of fe. the law that requires faith. Concluimos pues For we maintain then que el hombre es that a justificado por person is fe, justified by faith, sin las obras de la ley. apart from the works of the law. En Dios solamente Dios, bueno, ok. Entonces quedamos justificados We're left justified por la fe, by faith, por la ley de la fe. by the law of Así faith. que concluimos pues So que el we hombre conclude then that man es justificado por la is fe, justified by faith, no por las obras. not by works. Pero incluso esta fe But even this faith no es algo is not something que nosotros generamos. that we generate. Óyeme, porque no tienes una glándula de Because fe you don't have a gland que of te faith y te that you just se inyecta fe. and then No, injects no. faith. No, 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 no. No tienes una glándula No, de you don't fe. have any glands of faith. No, no, no es que No. tú vas ahí It's al not that hospital you're going to go to the y hospital le dices, por favor, and say, inyécteme please, inject un poquito de you know, de fe. a shot of faith. No, No. no, no, no. No. No es que usted va ahí al It's not that supermercado you're going to go to the y superstore compra ahí and una lata de fe. you're going to buy a jar of faith. ¿Ah? No. 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 Escuche, Efesios Listen. capítulo 2, verso 8 y 9. Ephesians chapter
2 verses 8 to Porque 9. por gracia sois salvos. Because by grace you have Por been saved. medio de la... Por gracia sois salvos. By grace you Por medio de have la... been saved. De la fe. Through Y faith. esto no es de vosotros. And this is not of ourselves. La fe no es tuya. Faith is not yours. Y esto no es de vosotros. And this is not of Hablando de la us. fe. Speaking Hablando of de la faith, fe. speaking of faith. No de la salvación. It's not of O de la salvation. gracia. But it's Hablando of de la grace. fe. Speaks of faith. Y esta no es de vosotros. And this is not of yourselves. Dice, It says, pues es don de Dios. it is the gift of God. Sí o no, Yes or no? habla 1 Corintios 13, Doesn't 1 Corinthians 13 acerca speak de of 1 Corintios 12, 1 Corinthians de 12 que speak la of fe es un don del that faith Espíritu is a Santo? gift of the Holy Spirit? Entonces esto no es de ustedes, So this isn't of us. es un regalo It de is a Dios gift of God para ustedes. for us. For you. Ay, que yo tengo mucha Oh, fe. I have so much faith, you Ni might say. siquiera es tu fe. It's not even your faith. Es un regalo de Él It's para a ti, gift from Him para to que tú you. puedas So alcanzar lo that, inalcanzable so that you can reach that which is unreachable a través de ese regalo. through that gift. No por obras, Not by works. para que aquí nadie se So that gloríe. no one can boast. No es que tú tienes mucha No, fe. you have a lot of faith. Dice la palabra, The word says que Él nos dio a todos that He gave to each of una us medida de a fe. measure of faith. ¿Desde aquí? Are you here? A todos nos dio una medida de To fe. all of us, He gave a measure of faith. No es que yo tengo más fe que It's not tú. that you say, oh, I have more faith than you. Todos tenemos una medida de No, fe. we all have a measure of faith. Que en mí se ha desarrollado más la fe. That it might have been developed Porque more he in creído me más a Dios. because I believe more in Es God. otra cosa. That's another thing. Pero es como un músculo. But it's like a muscle. Usted lo tiene. You have it. O usted lo avería. Or you have Usted destroza el músculo. Or you break that O usted lo muscle. ejercita. Or you Y lo exercise it. desarrolla. And then you develop it. It's up to you. Dios obra en nosotros. God works in us. Dios obra en God nosotros. works in us. Incluso para creer. Even in believing. Dios provoca en nosotros God provokes in us fe para creer. faith to believe. Eso es impresionante. This is impressive. Dios Isn't no it? quiso hacer God didn't want to make, AI. AI. Dios no quiso hacer robot. He didn't want to make Dios quiso robots. hacer gente God wanted to make con people un libre albedrío with free will en la cual toma una libre in decisión which they take a free decision de servir a Dios to serve o no God servir. or not serve God. Pero aún esa persona But even that person tiene una sustancia de fe. has a substance of faith. Verás tú dónde pones la fe. But you see, it's up to Pero you yo where te la you doy. place that faith. Hay uno que But pone God la gives it fe to you. Some place their En faith María, Guadalupe, in Mary and Candelaria. Guadalupe. o ponen la They fe place their faith en Francisco, in Francisco. o ponen la place their fe faith en el yeso, en el palo, in the wood or o en un hombre. or in a man. Usted verá dónde pone su fe. You see where you Yo place la your doy. faith. Usted verá dónde la pone. You see where you place Pero your en faith. realidad la fe But truly, es faith para servir a Dios. is to serve God. Dios sobre nosotros, God incluso para creer. works in us even to believe. Nuestra confianza, Our confidence, nuestro arrepentimiento, our repentance, nuestra obediencia, our obedience, todo everything es fruto is a de fruit su obra of His en nosotros. works in us. Nada proviene de ti. Nothing comes from you. Ay, que yo vengo arrepentido. I come in repentance. Porque Dios Because God provocó en ti provoked in you arrepentimiento. repentance. Porque yo soy obediente. Because I'm so obedient. Porque Dios provocó Because en ti God provoked in me obediencia. obedience. Y siendo hijo de And Dios, being a child of God, por lo que padeció, for what He o suffered. sea, por lo que pasó, In other words, by what happened, aprendió obediencia. I learned obedience. We learned obedience. De nada puedes gloriar. You can't glorify yourself about anything. Todo proviene de Él. Everything comes from Todo God. es fruto de su obra. Everything is a fruit of Todo His es work. parte de su plan. Everything is part of His plan. En verdad nos debería llenar de reverencia esta We verdad. should be, this truth should No. fill us with reverence. O sea, ya no debería llenar de It reverencia. should fill us with reverence. No somos cristianos We're not Christians porque fuimos más sabios, because we were wiser más sensibles or more sensitive o más justos que or otros. more righteous than others. No, No, no somos cristianos. we are not Christians. Por eso, Because of that, somos we cristianos are Christians por Dios. by God, Porque Dios, because God, y solo por razones de Él, o sea, and solo por Él, only by His reasons, que Él conoce todas las that cosas, He knows all things. nos escogió He chose us y nos llamó por su and He gracia. called us by His grace. ¿Usted puede entender eso? You get this? No es que Amá It's not that Ahmad fue más inteligente que nosotros. was more intelligent than the rest. Es porque Dios lo eligió con su gracia. Because God chose him by His grace. No que usted fue más sabio, It's not that you o were fue más wiser, sensible, or more o sensitive, fue más justo. or more righteous.
Es por Dios que It's tiene un by plan God contigo. that has a plan with you. ¿Usted puede entender eso? Do you get this? O sea, quiere decir So it means que usted no está aquí por that you're casualidad. not here by coincidence. Usted está aquí no porque alguien le invitó. Not because someone invited No you. porque Not because yo no tengo nada que "Oh, hacer I los have sábados. nothing to do on Saturdays. No, No. sino porque Dios It's ya te because predestinó God had predestined you antes de la fundación del mundo. before the creation of the world. Tiene He un has propósito, a un plan purpose and a plan contigo. with you. Amén. Amen. Dios tiene un plan con God has a nosotros plan with us antes de la fundación del before the mundo. creation of the Y world. tú también And necesitas you also need tener un to plan en tu have vida. a plan in your life. Mi pregunta, My question is, ¿cuál es tu plan? what is your plan? Dios tiene un plan perfecto. God has a perfect plan. ¿Cuál es tu plan? What is your plan? Lo que pasa What happens es que hay is gente que hace planes there are people that make plans y mete a Dios en sus and planes. they place God in their plans, Pero así no funciona. but it doesn't work that way. Así no es. It's not that way. Es más bien. Instead, Porque it's si tú haces tus because planes if you make your plans y metes a Dios en tus and you planes, put God in your plans, tú estás haciendo tu voluntad. then you are doing your will. Pero cuando tú But when you le dices, Dios, say, God, ¿cuál es tu plan what is your plan para mí? for me? Entonces Dios te toma And then God takes y you te mete en su plan. and places you in His ¿Te plan. está entendiendo? Do you get this? Entonces, ¿cuántos planes hay usted? How many plans are there? Y la mayoría que hace And the no majority of plans no that you make, terminó, como decimos You- nosotros en Venezuela, you didn't, like they say in no se Venezuela, terminan de cuajar, you know, they don't finish. no se mixing. terminan de hacer, The plans don't get done porque que tus planes son, Because tienen you- variación. because your plans have Tus variations. planes dependen Your de plans ti, depend on si you. quieres o no quieres, If you want or si don't te want. sientes bien o If you no, feel like it or not. si tienes emoción, If you feel it. si estás motivado o If you're no, motivated or not. si tienes ganas o no. If you have the En will cambio, to do Dios or no. not. But on the other Los hand, God planes de Dios doesn't. son eternos. God's plans are eternal. Los planes de Dios son God's perseverantes. plans are perseverant. Dios no tiene sombra de God variación. doesn't have shades of Si Él variation. dijo, If He said, se hará. it will be done. Entonces tú And necesitas so you need pedirle al Señor, to ask the Lord, revélame tu plan. reveal your plan to me, Lord. Porque yo preguntaría una vez más, Because I could say again, hey, ¿cuál es tu plan? what is your plan? I could ask you. ¿Cuál es tu plan? What is your plan? Por favor, que te quede claro. Please let it be clear. La esperanza The hope no es una estrategia. is not a strategy. La esperanza no es una estrategia. Hope is not a strategy. La esperanza más bien es Hope is que en la misericordia de Dios me that the alcance. mercy of God reach me. Pero no es una estrategia. But it's not a strategy. La necesitamos We need it para no tirar la to toalla. not throw in the towel. Pero de nada sirve But it's what good is it sin un plan. without a plan? Y sí, And yes, es el plan que Dios quiere dar. that's the plan that God wants to Pero give. necesitas decirme, But you need to say, revélame tu plan. reveal your plan to me, ¿Cuál Lord. es el plan que tienes What conmigo? is your plan that you have? Nuestro Señor es Dios de Our planificación. Lord is a God of planning. La cruz fue The planificada. cross was planned. Y ya la boda del Cordero está The wedding of the planificada. Lamb is already planned. Dios planificó todas las God cosas. planned all things. Todo está planificado. Everything is planned. Todo funciona And everything works de una forma perfecta, in a perfect way, conforme a la planificación. according to the plans. No que Dios comenzó a It's not hacer that God hijos como en la cure. started to, do things in a hurry. No. Todo está planificado. Everything is planned. Amén. Amen. Considera que hay dos clases de planes. Consider that there are two types of plans. Los planes originados por Dios The originated plans of y los God planes originados por and the ti. plans originated by you. Y la mayoría de los planes originados por ti Of the plans originated by no you terminan muy do bien not end well porque fueron originados por because ti. they were originated by Y you. está el plan original de And there's the Dios. original plan of Y lo que God. tú necesitas es What you need to do is decirle, Señor, Say, Lord, introdúceme en tu plan. introduce me into your plan. No Not, decir, Dios, not to say, God, introdúcete en mi plan. be introduced into my plan. Aunque parece bonito, Although it seems Pero no nice, lo es. but it's not. aunque parece muy Although espiritual. it might seem so Pero no lo spiritual, es. but it's not. Ahora necesitamos prepararnos Now we need to prepare ourselves para que Él so that comparta su He plan share His plan contigo. with you. ¿Está listo? Are you ready? Te necesita decirle, Dios, You need to say, God, revélame tu plan. reveal your plan to me. Papel y lápiz, papá. You know, take your pen and paper. A ver, Okay, let's see. diga a ver. Say it. Revélame. Reveal to me, Y Lord, cuando your Dios plan. revele su plan And when God reveals His contigo, plan with you, no, Dios, yo que voy a estar por ahí. oh, why am I going to do that? No, Dios, yo que voy a estar haciendo eso. Oh, why are you putting me in this? No. No.
Usted tiene que decir, You have to say, heme aquí. here I am, Lord. Hágase con su sierva, Let it be done with your como servant, dijo María, as Mary said. conforme su Let voluntad. it be done according to Yo your no sé ni will. cómo será eso. I don't know how it Que will yo voy a be. quedar embarazada I'm going to del be Espíritu pregnant with Santo the Holy Spirit sin conocer hombre. without knowing a man. Yo no sé cómo va a ser eso, I don't know how that's going to pero que work. se haga conmigo, But let conforme a lo que your Dios will quiere. be done in me. Estamos As aquí, you ¿o no? want. Are we here or not? El nacimiento de Jesús The birth of Jesus ya estaba planificado was antes que already viniera. planned. Was already planned. Ya estaba It planificado. was already planned. De hecho, María In fact, Mary ya estaba planificada. was already planned. Cuando usted lee Isaías capítulo When you 7, read Isaiah chapter ustedes se 7, dan cuenta que you Dios realize that le God mostró al profeta Isaías showed the prophet de Isaiah que una virgen that a virgin iba a concebir was y a going dar to a luz conceive and give birth a Jesús. to Jesus. Planificada. It was planned out Antes de que María naciera, before Mary was ya Dios born. había pensado en God ella. had already thought Ya Dios about había it. planificado God en had ella. already planned. ¿Usted está aquí o no? Are you here? Yo no sé si usted será la próxima María. I don't know if you'll be the No next que quedará Mary. llena no que quedará And embarazada del not Espíritu that Santo. you'll be pregnant by the Holy Spirit, Pero yo sí creo que sí. but I believe that yes. No de otro Jesús, That not of another Jesus, pero no. sí del proyecto de Dios. But yes, from the project Sí of de los God. planes de Dios. Pregnant Y from Dios the está plans of buscando God. Marías So you que we're puedan looking for decir, heme Marys aquí, that can say, here I am, pon Lord. tus planes en mí. Put your plans in No, me. no ponga mis planes en ti. Don't allow me to put my plans in you. Pon tus planes en Put mí. your plans in me. Embarázame de ti. Impregnate me with your plans. Y haz conmigo lo que tú And quieras. have your way with me, Lord. Entonces yo creo que Dios está buscando las Marías de este That tiempo. God is looking for the Marys of this María del age. Pilar. Mary's a pillar. Para llenarlas To fill them de la presencia de with Dios the presence of y de los God. planes de Dios en The su vida. plans of God in their life. Amén. Declara en Amen. voz alta, diga. We declare in a loud Digo, voice. pero con fuerza, Say diga, with Dios me, tiene un plan en mi strongly. vida God has plans in my life. y yo quiero obedecerlo. And I want to obey them. Ese es el punto. That's the De point. que usted obedezca. That you obey. Porque a veces los planes no Because pintan tan sometimes bonitos. plans might not seem so nice. Imagínate tú que Dios le dijo a Imagine Isaías, that God told Isaiah, empelótate, get naked. o sea, desnúdate. Get Y anda naked. corriendo por ahí en la calle And run desnudo. around the streets. Tú fácil, tú dices, You would say, no. ¿qué plan es este? No, don't, what kind of plan is Yo this? no veo. No. ¿Qué de espiritual tiene este plan? How is this so spiritual? Pero si lo tenía. But yes. Y era decirle a Israel And it was a Cómo way of andaban saying por ahí Israel así. how they were y que behaving. así iban a estar ellos desnudos. And that's how they O were, sea, que sí hay naked. un plan. So there is a plan. El tiempo del profeta The Jeremías, times of the prophet Jeremiah, los hijos de Israel the children of se habían Israel rebelado en contra de los planes de Dios. rebelled against the plans of God. Y por rebelarse en contra de los planes de And Dios, because they rebelled against the plans of God, fueron a cautividad. they were taken into captivity. Pero Dios ya tenía planes para su But God liberación. had already plans for their Porque deliverance. es que Dios sabe que tú eres cabeza dura. Because God knows that you're hard-headed. Se rebeló el pueblo The people en rebelled contra de los planes de Dios. against the plans of God. Dijeron no, And they said, no, de esta gallina ni una pluma. no, not one feather from this rooster. Dijeron no. They said, no. Se rebelaron, And they rebelled. pero aún, y cayeron en cautividad. And they fell into Y captivity. aún estando And cautivos, even in captivity, Dios tenía un plan con ellos God had a plan para traerlos a libertad. to bring them to freedom. Porque aunque tú metas la pata, Because though you might have stuck your foot in, ya Dios tiene un plan God had a plan for you para sacar tu pata del to barro. bring your foot out of that mud. ¿Estamos aquí? Are we here or not? Ay, Dios. Oh God. Sin importar qué tan grave sea tu estado, Without caring about how grave your Tu situation is, familia your o tu family, finanza. or your finances, Dios envía un plan God sends a plan y que está tomando and forma it's being shaped en tu interior within you para liberarte de la to cautividad. free you from captivity. Yo no sé en qué I cautividad don't cayó. know in which captivity Si tu you've fallen finanzas into. cayeron If cautivas, your finances became si tu captive, salud cayó if your health cautiva, has become si tu captive, familia está if your cautiva, family is in o captivity, qué es lo que está cautivo or en ti. what's captive in you. Pero aunque esté cautivo, But though it's captive, ya Dios ha diseñado un plan para God sacarte has de ello. designed a plan to bring Ya you Dios ha out of it. diseñado un plan para God has sacarte. designed a plan to bring you Solo tú out. tienes que decirme, All you have to say is, revélame tus planes divinos. reveal your divine plan. Señor, ¿cuál es tu plan What, de mi what finanza? is your plans ¿Cuál and es your el negocio que finances? tengo que What montar? is the business I ¿Qué es have lo to que tengo raise? que hacer? What do I have to Dame do? la idea de oro. Give me the golden Dame tu ideas. plan divino. Give me your divine Señor, plan. dame tu plan para Lord, mi familia. give me your plans for my Dame tu family. plan para la Your salud. plans for my ¿Qué health. tengo que hacer? What do I have to do? Y Dios te va a revelar el And God plan. will reveal it. Amén. Amen. Él quiere descender sobre tu He vida wants to descend upon your de life una forma in such a que way el plan de liberación that de the Dios plans of the deliverance of God desate are loosened
toda cadena donde has estado. every chain which binds you. El éxito en cualquier área Success in any area de tu vida of your life no es un accidente. is not an Tu accident. posición es única y Your particular. position is unique and Eres hijo particular. de Dios You're a child of God, y eres hijo de hombre. and you're a child, Y a que- son of man. Gracias al que el Hijo de Dios And thanks to the Son of God, se hizo el Hijo del that hombre. He became the Son of Usted Man. lo lee en el Nuevo Testamento, You read it in the New Testament. que a veces se habla de Because Jesús sometimes it's spoken of acerca de él Jesus como el Hijo del as, hombre. as being the Son of Man. Y él también se hizo el Hijo del And He hombre also became the Son of Man para realizar el plan to realize the plan y compartir su herencia con él. and share His inheritance with you. Gloria a Dios. ¿Cómo comparto la herencia How con do I él? share the inheritance with La them? única forma The only way es que el Hijo de Dios is that the Son of se haga God el Hijo del hombre. become the Son of Man. Y entonces de esa forma And then in that way, podremos compartir la we herencia. could share the inheritance. Ah. No permita que tu plan Don't allow your plan como hombre as a man destruya destroy el plan divino. the divine plan. Voy a repetir I'll esto. repeat this. No permita que tu plan como Don't hombre allow your plan as a man destruya el plan divino. destroy the divine plan. Su plan incluye His plan includes su intervención divina, His divine intervention, su providencia. His providence. La mano de la providencia de The Dios hand of providence of God está sobre ti y tu is familia upon you and your family. y realizarás grandes obras como And David, He will make great works as in quien David mató a Goliat. that killed Goliath. Pero en esa proeza que hizo, But in that work that he did, solo era una práctica it was just a practice para que él aprendiera a so conquistar that he would learn to conquer los reinos futuros. the future Todo lo kingdoms. que has hecho hasta hoy Everything that you've done to this solo ha moment sido una práctica. has just been a Todo practice. ensayo Everything, y every error, practice, every ensayo rehearsal y error and error ha sido solo una práctica has just been a para practice Dios desarrollar en ti for God to develop in el you plan que Él tiene the contigo. plan that He Amén. has with you, amen? Para desarrollar en tu To vida develop in your life lo que tiene para ti tu what He has for you generación. and your descendants. Porque la bendición Because the blessing alcanzará a tus will hijos, reach your a tus children nietos, and your a tus grandchildren bisnietos, and your great grandchildren generación por generación. and generation past Hay generation. diferencia entre la grandeza de sus So planes it's difference in the greatness of His y lo plans pasajero de sus planes. and the passing of His plans. Sorry. Sorry. En la grandeza de los planes In de the Dios greatness of the plans of y los God pasajeros de tus planes. and the passing Porque by tus of planes your son plans. pasajeros. Because your plans are passing Pero el plan de by, Dios es but eterno. God's plans are eternal. Amén. Amen. Todo plan de Dios Every plan of tiene God fecha de cumplimiento. has an expiry date. Todo plan de Dios Every plan tiene of God fecha de has an cumplimiento. expiry date. Nacerá en ti. It will be born in you, Literalmente te levantará. and you will literally Levantará tu rise. familia. He'll raise up Y your lo family. llevará de And bendición he'll carry them en from bendición, blessing to de blessing, gloria to en glory, gloria, to glory, de fe en from fe, faith upon de poder faith, from en might poder. upon Esa es la might. voluntad de Dios. That is the will of God. Por el contrario, On the contrary, si vives if conforme you live according a un plan que nació to de a ti plan that was born of y you no de Dios, and not of God, te casarás then you'll get married y te vas a estresar. and you'll get stressed out. Si vives de acuerdo al plan If de you live Dios, according to the plan of God, entonces sentirás el then soplo you will feel the del breath poder de Dios, of the power of God, su cuidado. His care. No lucharás con tu You will not fuerza, struggle by your own sino con la strength, fuerza de but Dios. with the strength of Pero God. si haces un plan a tu forma, But if you make a plan according to your ways, las cosas no serán tan iguales. then things will not go so Por well. eso a veces los matrimonios So, y a veces so los I say to negocios the married y a veces las sometimes and businesses asociaciones and associations no caminan tan do bien not go so accordingly porque no hubo un plan de because there was Dios. no plan of God. Así que deja So, stop. tus actitudes místicas que muchas Leave veces your tienes mystical attitudes that you have y dices, sometimes yo and say, necesito que impongan las manos, I need to que venga un hombre de Dios, Let a man of aleluya. God, hallelujah. Que venga un profeta y me Let dé a una palabra, prophet and give me a word. que venga y me unjan con aceite de Let los them tres anoint cochinos, me. que hagan algo. Let them do Pues, something. ojo, pues usted sabe que yo creo en eso. Careful. You know that I believe that. Yo creo en el poder You know, que hay I believe in the de power Dios, that en la there is of imposición, God, in the placing of hands. en la impartición. Yo In lo the creo. impartition, I believe it. Pero que usted no puede vivir toda tu You vida can't live all your life esperando que Dios te revele los waiting for God planes to reveal the plans a to través you de un hombre. through a man. Tú tienes que entrar en la You need presencia to de enter Dios into the presence y of decirle God al Señor, and say to revélame the tu Lord, plan que reveal tienes your conmigo. plans that you have with Me me. pongan la mano o no. Whether they place their hands Suelten on un manto me or sobre mí o no. or a mantle, Me den palabra or they profética give o me a no. prophetic word or Tu not. presencia es Your tu presence, presencia. it's your presence. Tú me vas a revelar el You plan que will tienes reveal conmigo. your plans that you have for Mi me. hermano, yo sé que And muchas my brother, veces I know that so many usted me ha times preguntado, you've asked ¿y me, cuál es el llamado que what Dios is tiene the calling conmigo? that God has with me? I don't know. I
I don't know. Yo no lo sé. I don't know it. Ah, pero si tú entras en la Oh, presencia, but if you enter into the tú le presence dices, of God papá, and you say, aquí Daddy, estoy tu hijo. here is your Aquí está tu son. hija. Here's your daughter. Revélame tu plan. Reveal your plans. Revélame tu llamado. Reveal your call. Revélame tu propósito Reveal en your mí. purpose in me. Y Él lo va a hacer. And He'll do Porque it. esa es su voluntad. Because that's His will. Si usted tiene 2000 años en el If you Señor spend 2,000 years in the y Lord todavía no sabe para dónde que and usted you va, still don't know where you're going, se me hace que usted no le ha then preguntado it seems that you haven't asked. cuál es el plan que Él tiene You contigo. haven't asked Him what His plans for you Amén. are. ¿Estamos aquí o no? Are we here or not? Usted no puede esperar You can't wait o tener la or esperanza have the hope de que te saque de la tumba. that they take you out of the grave. Porque, escúchame bien, Because listen, que te resucite that they resurrect you no quiere decir doesn't que mean ya se cumple el plan de Dios that, en tu vida. that God's plans are fulfilled in la your life. resurrección de Lázaro Lazarus' fue un resurrection was by a miracle, Pero no fue la revelación but it wasn't the del revelation propósito que of Dios the tenía con purpose Lázaro. that God had for Lazarus. Mire que hasta un milagro Look, even a miracle requiere de instrucciones requires instruction y el plan divino. and divine ¿Se planning. acuerdan cuando estaban los 5000 Do you remember where the 5,000 were en el monte? on the mount Tenían hambre, and they were hungry? no había dónde comprar. They had No no estaba place el to buy Superstore, no food. estaba el There was Walmart. no superstore or No. Walmart. No. Y lo único que And- Jesús le dijo a los And discípulos, Jesus just said to the disciples, déjalo que se vayan para su casa. let them go. No, perdón, los discípulos dijeron, Sorry, the disciples Jesús, said, Jesus, déjalo que se vayan para su let them casa. go home Porque ya es avanzada la hora because it's getting late y tienen hambre. and they're hungry. Y el Señor le dijo, no tienen And necesidad de Jesus eso. said, no, they don't need to leave. Denle ustedes de comer. Feed them. ¿De dónde? And he said, from where? Para alimentar 5000. To feed 5,000? ¿De dónde crees tú que yo vamos a Where hacer? do you think we're Tenemos gonna solo grab 300 food? denarios. We have 300 denarii. No tenemos eso. We don't have. Pero ya él But then he tenía un plan. had a plan. ¿Sabe por qué? You know why? Porque él le dijo, dile que se recuesten ahí se sienten Tell them todos. all to sit Y down. los mandó a sentar a todos. And Yo creo que se llevó un rato down. mandar a sentar a 5000. And I think Si tuvieran un speaker they todavía. would have had a speaker. Pero él era Yeah. yagañote. Decía, And then you had to "Ay, scream back then. There were no microphones. Se sentaron los 5000 So the 5,000 sat down. hombres, Men. sin contar mujeres, Without taking into account women and 5000 children. hombres. 5,000 men. Se sentaron, ¿saben por qué? You know why they sat? Porque era la forma en que no se iban a salir corriendo. Because it was the only way that they wouldn't Era la run forma en la off. cual no se iban a It ir was the way muertos del in hambre. which they wouldn't go off hungry. Simplemente se iban a But sentar they would simply sit down y esperar instrucciones. and wait for instructions. Y ya las instrucciones And estaban. now the instructions were O already sea, yo there. quiero que tú puedas entender So I esto. want you to understand this. Nadie más tenía comida. No one else had food. Solo un peladito ahí que There was tenía just this little guy unos cuantos panes y unos that cuantos had a peces. few bread and a few fish. Ese era el plan de Dios. That was God's plan. Porque muchas veces tú dices, Because many times yo no you say, tengo mucho para hacer tantas I cosas. don't have much to do great No es things. necesario tener mucho It's para hacer not tanto. necessary to do so. Es simplemente It's simply introducirte en el to plan de introduce Dios. yourself into the Cuando te plan of introduces God. en el plan de When Dios, you're introduced into de the lo plan of poco God, que tienes, from the little that Él you hará have, gran cosas He will do extraordinarias. great and extraordinary Él hará things. cosas maravillosas. He will do Amén. marvelous things. Así Amen. que no es lo mucho de lo que So puedas it's tener o not like no. all that you could have. Es entrar tu It's vida, just to enter your entra en life el plan divino. into the plan, divine plan. Voy a cerrar con esto. Jeremías. I conclude with this. Se Jeremiah. lo enseñé. I taught it. Todos estos días se lo he estado enseñando. All these days I've been teaching this. Jeremías capítulo 29, versículo 2. Jeremiah chapter 29. Se lo voy a verse leer en la 11. versión Reina Valera primero. I'll read you from this version Y quiero que first, presten atención. and pay attention, please. Porque yo sé los pensamientos For I know the plans que tengo acerca de vosotros. I have for you, Dice Jehová, declares the Lord. pensamientos de paz Plans to prosper y you no de mal, and not to harm you. para daros el fin Plans to give you hope que esperáis. and a future. Entonces me invocaréis, Then you will call on me vendréis a mí and come y oraréis, and pray, y yo os oiré. and I will listen to you. Y me buscaréis And you will seek me y me hallaréis, and find me porque me buscáis de todo vuestro when you seek me corazón. with all your heart. De la palabra This is the ha word estado retumbando en that nuestra vida has estos been últimos repeating días. in my life in these last days. Y seré hallado por vosotros, dice And I will Jehová, be found by you, says the Lord. y haré volver And I will bring you back vuestra cautividad. from captivity. Yo no sé dónde te has metido, I don't know where you're stuck, pero él dice, yo tengo un plan. but he says, I have a plan. Y tengo un plan, And I have a plan. que yo sé los pensamientos que tengo I acerca know de the ti. plans I have for you. Pensamientos de bien y no Plans de of mal. good and not of evil. Pero ahora mira cómo dice, Dios But habla hoy, esa misma versión. Look at this other version that says,
Porque yo sé los planes Because I know the plan que tengo para usted. that I have for you, Declara el Señor. declares the Lord. Planes Plan de bienestar for y well-being no de calamidad. and not of Para calamity, darnos el to futuro give you a y future una and a esperanza. hope. Ustedes me invocarán y vendrán You will call out to me and a come rogarme and to beg, y yo los and I escucharé. will listen. Me buscarán y me You will seek encontrarán me and find me cuando me busquen when you de seek me de todo corazón. with all your heart. Me dejaré hallar por ustedes, I will let declara el myself Señor, be found by you, declares y the Lord. restauraré su And I will bienestar restore your y well-being. los reuniré de And I todas will gather las you naciones from all the y de todos los nations, lugares from every a place donde los expulsé, where I sent you from, declara el Señor. declares the Lord. Él ha preparado un He plan has prepared a plan para sacarte de la to cautividad. bring you out of captivity. Hechos capítulo 17, Acts 17, verso 26. verse 26 says, Dios God ha prefijado. has Reina Valera, prefixed, gracias. Dios ha prefijado God has el preset orden de los the tiempos order of time y los límites de la habitación del hombre. and the limits Y de of una the sangre- inhabitants of man. And from a blood, Ha hecho todo el linaje de los hombres and from a blood he has made all para que the habiten lineages sobre of la man, tierra, for them to abide on the earth. toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden And he has preset the order de los tiempos of time y los límites de su habitación. and the limit and the boundaries of their lands. Dios sabe hasta dónde vas a llegar, God knows up to where you'll go, porque Él ha because determinado he has un determined plan a plan contigo. with you. Ponte sobre tu pie, por Please favor. stand up. Dios ha determinado un plan God contigo. has determined a plan with you. Yo hoy quiero cerrar Today I want to close this, pidiéndote asking el you favor, the favor, que tú mismo te hagas el favor that you yourself do the favor de decirle, of Dios, saying, God, ¿cuál es tu plan conmigo? what is your plan with me? Yo he tenido muchos planes en mi vida I've had many plans in my y life. de todos mis planes he And from orado all my plans, y lo he I've puesto prayed, delante de ti and I placed them y before quiero you. involucrarte en mis And I want to planes. involve you in De my hecho, plans. quiero hacerte socio In de mi fact, empresa. I want to make you an associate of my business. Pero ese no es el punto, mi querido hermano. That's not the point, my beloved El punto brothers. que tú le digas a Dios, The point is that you say to God, ¿cuál es tu plan para mí? God, what is your plan for me? Y yo voy a obedecer tu plan. And I will obey your plan. Hoy entiendo que tú Now, predestinaste I todas las understand that cosas. you predestined all things. Pensaste en María You thought about Mary antes que naciera. before she was born. Pensaste en Jesús You thought about antes que Jesus estuviera aquí. before he Pensaste en la arrived. cruz You thought about the cross antes de que pecáramos. before we sinned. Pensaste en You nosotros thought about antes us que naciéramos. before we were Tú born. tienes un plan You have a y tu plan, plan es perfecto. and your plans are perfect. El plan de The Dios plan of God es perfecto. is perfect. Tu plan, Your plans, aunque parezca lindo, though they seem aunque nice, parezca bondadoso, though they seem good, no es mejor que el plan de Dios. it's not better than God's plan. Entonces deja So que tú seas introducido, allow yourself to be en el plan. introduced in the plan of pero tú God. debes orar But you should y pray decirle a Dios, and say, God, revélame tu plan. reveal your plan to me. Me gustaría que usted a partir de hoy I would like you that from now on, le pidiera al Padre you would ask the que le Father revele el plan. to reveal the plan. ¿Qué tienes conmigo? What do you have with me, Lord? ¿Qué tienes conmigo? What plans ¿Qué do you have tienes for tú me? que yo haga? What do you want me to do? Revélame tu plan. Reveal your plan to En me. el nombre de Jesús. In the name of Revélame Jesus. tu plan. Reveal Padre, your te doy plan. gracias por tus Father, hijos. I give you thanks for your Los children. bendigo en el nombre I poderoso bless de them in Jesús. the mighty name of Jesus. Te pido, mi amado Señor, I que los ask que you, my están beloved aquí Lord, for those here y los que nos están and viendo ahora those mismo watching us online, puedan orar hoy that they could y pray decirle, today Dios, and say, God, revélame tu plan. reveal your plan. Mis planes My plans no han funcionado. haven't worked No out. me ha ido tan bien. It hasn't gone so well Porque ha for sido me mi voluntad. because it's been my will. Pero como dijo Jesús, But as Jesus said, ya no se haga como yo quiero, let it not be done as I sino want, que se haga conforme a tu but let it be done voluntad. according to your En el will. nombre de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Gracias, Jesus. Padre. Thank you,